Toujours la prise en main de Windows Server 2016, نشوفوا دركا PowerShell. Pour lancer PowerShell, donc il suffit de cliquer sur démarrer et sélectionner Windows PowerShell. Bien sûr, هنايا soit إذا كنتو فاتحين une session administrateur qui m'a fait le cas تاعي ou lancer directement ou cliquer directement sur Windows PowerShell. إذا كنتو فاتحين une session ماشي administrateur, de préférence clique bouton droit sur PowerShell. Run as administrator. Donc PowerShell, c'est quoi? PowerShell est un environnement de script interactif en ligne de commande utilisé pour exécuter presque toutes les tâches dans un environnement Windows Server 2016. On peut l'utiliser comme un invité de commande qui m'a par exemple CMD. Voilà. Comme par exemple CMD, ça CMD c'est un invité de commande. Donc c'est une commande à la fois où tu fous le résultat. Par exemple ipconfig. Voilà, il y a comme résultat, par exemple, host name. Voilà, il y a comme le nom du serveur DC01. Voilà, exit, نخرج من invité de commande. Donc, قلت لكم PowerShell نقدر نستعمله comme invité de commande. Je tape une ligne à la fois et je vais voir le résultat تاعها. Par exemple, date, يعطينا la date تاع اليوم. Voilà. Comme on peut l'utiliser comme un puissant moteur de script qui permet de créer, donc enregistrer un ensemble de commandes pour des tâches vraiment complexes. Des tâches simples qui m'arrivent, comme la gestion d'un domaine Active Directory, ou là, un clustering, ou là, un network controller, ou là, un SDN. En plus de ça, il y a des tâches ما نقدروش نديروهم بالinterface graphique, نديروهم غير PowerShell. Fait plein d'appelés, fait plein de commandes à retenir. PowerShell ما جاش مع Windows Server 2016. خرج لا فيرسيون الاولى تاعو 1.0 دونك en 2006 وكان فيرسيون téléchargeable ما كانش انتيغري في السيستم وكمل لا توندونس في لي فيرسيون تاعو حتى لحق لا ديرنيير فيرسيون عندي لا فيرسيون 5.0 اللي جات مع Windows Server 2016 ou fait des nouveautés. Parmi les nouveautés les plus vraiment significatives, c'est PowerShell Direct qui permet déjà, qui permet de gérer, contrôler, administrer une machine virtuelle à partir d'un hôte Hyper-V, un ordinateur qui joue le rôle d'Hyper-V, sans que cette machine virtuelle soit connectée au réseau, ou là, surtout sans configurer les paramètres d'accès à distance là, de la machine virtuelle, sans configurer le pare-feu ou là, les stratégies de sécurité. Quand même, d'autres cas, il faut configurer le pare-feu, configurer quelques stratégies pour ajouter l'ordinateur à la liste des ordinateurs de confiance pour que la machine distante puisse accepter la connexion de l'ordinateur local. Voilà, donc on peut configurer l'ordinateur local avec PowerShell comme on peut configurer un ordinateur distant. Surtout les serveurs, les options d'installation serveur core et nano serveur. Donc une interface graphique. En général, la commande PowerShell dans la forme d'un verbe suivi d'un nom, espace. Ensuite, il joue les paramètres. Dans le paramètre 01, il y a plusieurs paramètres, donc tiré de 6 paramètres. Espace où chaque paramètre a d'où la valeur tel paramètre. Paramètre 02 a d'où la valeur تاعو تانيك la l'entrée تاعو 02 يكونوا plusieurs séparés par les virgules la valeur 02 plus etc. Donc en grosso modo c'est ça une commande PowerShell. Donc فيها le verbe, فيها tiré de 6 كاين le nom, ensuite espace tiré de 6 les paramètres, chaque paramètre a d'où la valeur terme. Ensuite suivi par un autre paramètre tiré de 6, ensuite deuxième paramètre, il connaît plusieurs valeurs, etc. Bien sûr, le verbe hadaya, le verbe, par exemple, add, get, set, import, كاين تانيك export, عندنا تانيك par exemple new, عندنا par exemple write. Voilà, donc à peu près هادوما verbe اللي نقدروا نلقاوهم في باورشيل. كاين بزاف لي نون، دونك لي فيرب قلال بصح لي نون كاين بزاف. باغ اكزومبل نلقاو ديسك، باغ اكزومبل
نقدروا نافيشيوهم la liste complète des commandes PowerShell ونشوفوا les différents verbes et noms, surtout les noms. Donc إذا نكتبوا par exemple la commande date. Ça, c'est pas une commande PowerShell, donc c'est une commande qui une petite commande normale. Le verbe get, tiré de 6. Ensuite, par exemple, disque. Donc, ça, c'est une commande. Il y a entrée, PowerShell, il y a entrée. Elle va permettre de répertorier les disques durs, les la machine, l'ordinateur ou la machine virtuelle, le cas. Comme une commande fait un paramètre, par exemple, get, tiré de 6 disque toujours espace le paramètre اللي حنستعملو ندير tiré de 6 ونكتب number donc espace ensuite la valeur تاع البارامتر هذا par exemple espace 1 donc afficher le disque dont le numéro est 1 ندير entrée voilà donc في la liste في الريزولتا تلقاو بلي كاين غير le disque numéro 1 هذايا présent في la liste في الديبي كانوا deux disques بصح هنا j'ai fait le filtrage j'ai affiché un seul disque. On peut par exemple utiliser les variables. Tu dois toujours le symbole $. On écrit l'ism تاعها. زعما disque num égale 1. C'est bon. Donc la variable هذه disque num la valeur تاعها شحال 1. Donc on نكتب la commande l'oulaniya get tiré de 6 disque paramètre number في عوض ما نكتب 1 نكتب لا فاريابل تاعي disque num entrée voilà هنا il m'a affiché le disque 1 علاش خاطرش هذه لا فاريابل هذه عندها لا فالور 1 عطيت لها لا فالور 1 pour afficher كامل لي كوموند اللي عندنا get tiré de 6 commande ندير entrée donc هنا PowerShell va répertorier tous les commandes qui existent في PowerShell voilà راكم تشوفوا لي فيرب هكذا les convert export get عطيتكم انا مقبله quelques verbes remove ونقدر هذوما لي كوموند نبعثهم vers un fichier texte par exemple نكتب لا ميم كوموند تاع قبل ولا في عود ما نكتبها نستعمل لا توش دو ديريكسيون او تاع الكلافي يعاود يكتب لي لا كوموند دونك نقدر نزيد ندير هكا يخرجوا كامل لي كوموند اللي درتهم من قبل c'est un historique donc get commande flash e deux points anti slash commande point txt attends espace voilà donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai envoyé tous les commandes PowerShell vers un fichier اسمه commande.txt j'ai fait le disque في le volume e نفتح le volume e اذا نفتح الفيشي تاعي نلقى كامل لي كوموند فوالا هامليك بون هذا روج هذه معناتها جي في اون ايرور دونك خاطر نسيت اسباس هنا ما درتوش نكتب باغ اكزومبل جيت كوموند اسباس ندير ايطوال ونكتب باغ اكزومبل اي بي وندير ايطوال معناها vous allez afficher toutes les commandes اللي فيهم le mot IP ça va filtrer ونقول له par exemple ابعثوا vers le fichier texte جاي في le volume E donc E de point slash ونسميه commande tiré de 8 IP تنساوش l'extension .txt sinon ما نقدرش يفتحوه entrée c'est bon نروح le volume تاعي هاولي commande IP نفتحوه get notre IP adresse ça c'est une commande qui m'a IP config elle nous affiche les informations d'adresse IP de l'interface تاعنا هاوليك l'interface alias c'est interne IP adresse 192.168.1.100 lorsqu'on veut afficher des commandes qui concernent l'adresse IP j'ai envoyé le résultat dans un fichier texte on peut l'afficher directement PowerShell par exemple get commande étoile IP étoile هامليك دونك هنا يخرجوا كامل الريزولطات تاع لي كوموند كي كونسيرن اي بي اللي فيهم لو مو اي بي سكريبت فيها لو مو اي بي دونك ما عندوش علاقه مع لادريساج اي بي زعما لو دي ان اس دونك نكتب كات كوموند ايطوال دي ان اس ايطوال
عندكم تانيك pour avoir des informations sur une commande. Je vais taper get help espace ensuite get DNS client. ندير entrée. Très bien. Donc يعطي le nom تاع la commande get DNS client la syntaxe. نعطيكم un exemple. من بعد ندير tabulation. هو يكملها. إذا نزيد tabulation يعطي une autre commande اللي موراها. tabulation une autre commande اللي موراها. دونك لا سويت هذيك يديرون باغ اوردر الفابيتيك يكونوا مرتبين. شيفت tabulation يعاود يرجع لوردر ديكرواسون. اسباس واش قلنا في لاد كيفاش نستعمل هذه لا كوموند نكتب get DNS client espace interface alias interface راكم تشوفوا tabulation index interface alias هاي خرجت. دونك في عود تكتب كامل هذا لو مو tabulation تعاون انت فوالا هاي خرجت espace. Ensuite je vais taper le هذا c'est un paramètre je vais taper دركا la valeur interface alias حنا في لو كا تاعنا interne. دونك ندير entrée انا get help espace tabulation نخدم بها get DNS ندير tabulation get DNS client serveur adresse voilà ندير entrée. هاي ليك l'utilisation تاعها get DNS client serveur adresse tiré de 6 interface alias string. دونك نكتبها نقدر تاني نكتبها هكذا ندير سيليكسيوني هذه لا كوموند كوبيي كونترول سي كليك بوتون دروات اسباس نكتب واش قال لي هو في لا كوموند interface alias interface tabulation voilà interface alias نكتب interne entrée voilà هو عطالي l'adresse تاع السيرفر DNS c'est 127.0.0.1 ncpa.cpl نعاود نونسي كونيكسيون ريزو كليك بوتون droit propriété double clic هاي ليك l'adresse IP تاع السيرفر DNS. Donc ça c'est pour afficher l'adresse IP du serveur DNS configuré sur l'interface réseau. Très bien. Donc je fais comment afficher l'aide d'une commande, je fais comment utiliser les raccourcis pour afficher la suite des commandes, je fais comment utiliser une commande اللي مكناش نعرفوها من قبل. نكتبوا par exemple get commande espace 7 نديرو étoile entrée هنا يخرجوا غير لي كوموند اللي يبداو ب7 ولا نيو قال première commande نيو étoile يخرجوا كامل لي كوموند اللي فيهم لو مو نيو يبداو بنيو. كاين ثاني حاجه سكون ابل لي بايب قلت لكم قال ديسك الا فيش كامل لي ديسك دور اللي عندنا جو في اجوتي دو ديسك دور في لا ماشين فيرتوال فوالا تري بيان. دونك هنا جي اجوتي 3 ديسك دور اذا ندير get ديسك entrée غادي نخرجوا لي 5 ديسك دور دركا 2 ديسك دور عامليك 0 1 2 3 4 5 ديسك دور لي 2 ديسك دور تاعي اونلاين اللي نخدم بهم اي لي زوتر ديسك دور اوفلاين. نقدر باغ اكزومبل نكتب لي كوموند بوغ افيشي سولمون لي ديسك اللي راهم اوفلاين في لي داتا سنتر ولا في لي سيرفور اللي فيهم بزاف لي ديسك دور يقدروا يكونوا plein de disques durs ou j'aimerais bien isoler les disques durs les connais offline back par exemple pour les faire passer vers une autre commande pour les initialiser à la drba. On va créer un pipe pour afficher seulement les disques l'état تاعهم offline. Donc واش نكتب la commande get tiré de 6 disques ensuite ندير pipe تلقاوها في 6 var tiré de 6 object is offline espace tiré de 6 équivaut à voilà true il y a deux offline donc il y a deux statuts offline vrai entrée voilà il a affiché que les 3 disques durs que je viens d'ajouter ou le statut offline. On a passé les résultats à la commande get disk في الديبي كانوا 5 بعد قلنا له filtrer على حساب اللي عندهم statut offline. donc كيما دوك لي 5 ils les a filtrés وخرج منهم غير 3 اللي عندهم offline. Je vais lancer le programme Notepad
Je vais le lancer plusieurs fois. Très bien. Donc, voilà, comme tu le remarques, j'ai plusieurs, instances du programme Notepad. Je peux afficher tous les processus ou là, tous les programmes en cours d'exécution sur le serveur. Donc, je tape la commande get process. Voilà, comme les programmes en cours d'exécution sur le processeur. هاوليك Notepad, هاوليك les instances Notepad. Voilà. نقدر par exemple نغلق le programme Notepad هذايا غير PowerShell avec la commande stop process. نقدر نزيد un paramètre اللي هو name bien sûr و نقولوا le nom تاع le programme اللي راني حاب نحبسو par exemple Notepad. Comme je peux par exemple il va supprimer il va arrêter comme les programmes Notepad. Ça par exemple أنا حاب نحبس غير هذا Notepad le ID l'identifiant في البروسيسور le ID تاعو. Par exemple Notepad هذا le premier Notepad 668 le ID تاعو 668 خاطر chaque processus a un identifiant باش le processeur يفرق بيناتهم. Donc نكتب ID espace 668 entrée نعاود نكتب la commande get process. دونك هاوليك هنايا نوتباد هاو راح اذا تحوس لنا ما تلقاوش لو بروغرام نوتباد اللي عنده ليدي تاعو 668. Je peux arrêter toutes les instances de Notepad. Donc toujours la commande stop pr tabulation highlight stop process espace name Notepad ندير entrée. سي بون ترماركيو بلي هنايا او راح نوتباد. اذا نعاود نكتب get process. C'est bon, ما كاين aucune instance de Notepad. MMC هذه شكون هي؟ هاي ليك MMC هذه تاع البارطاج دامبريمونت. نقدر نغلقها تانيك سواء نكتب لو نون تاعها سواء نكتب ليدونتيفيون تاعها. ليدونتيفيون تحتاجوه نهار اللي تغلقوا تال انستانس بصح اذا تغلقوا كامل لي انستانس تاع البروغرام تكتبوا لو نون تاعو. ستوب توجور ستوب بروسيس نيم MMC. سي بون هاي راحت من لاباغ دي طاش. اذا نعاود نكتب get process هاي ليك راحت. اذا ندير ريدوير لا فيناتر باش تشوفوا واش يصرى نعاود نكتب لا كوموند ستوب بروسيس نيم اكسبلورر هاوليك راح الانترفاس لو شال اوتيليزاتور يعني الانترفاس اوتيليزاتور راح وعاود جا